Napangambal ni bangag ko no, malong ka sa dalan mo. Di sa highway mo tagagi? Hindi. Galupad ka airport, aeroplano. Ano pa? Question. May nakulban sila si Muaw? Uy, O kung ikaw nakulban sila, ay daw, kita ko ibang spokesman daw. Spokeswoman? Ay, laki na siya gili. Spokeswoman. Moment. May ginakulban ka, daw pandaman niya ka nga. Andaman mo kunong imolagyan. Anong gidyaw? Sabi ko, report nagyan ka. Excuse me, Rama. Ramged. Excuse me, Rama. Ram Bacolod. Ram Sino Bacolod. na Ram? Si Rambo? Ram Bacolod. Talisa. Regional Airsoft Management. Ano na? Whatever. Doktor, may lawyer lang ha. May lawyer ko. Sino ang dito? The boys. Sheriff Taboy. Sheriff Taboy. Si tatay ni Taboy. But anyway, just add me sa Friendster nyo. Facebook. Sa Facebook. I'm sorry, old na yung Facebook. Friendster. Ang RAM old na sila, pang-register sila eh. Okay. But anyway, ano pagid lower than sang Friendster? Twitter. Hindi, Twitter is new. Yung Twitter. YM. YM eh. Butatan lang kung hindi Twitter, speaker eh. Hindi. See me in Phil Airsoft. Remember this face. Sabi mo hindi na magtapik sa YouTube. Sabi mo lang. YouTube Anyway, na boss. Yeah. Sir. Yes, boss. Huwag ka manukulban nga butana sa YouTube. YouTube? YouTube. Hindi, but anyway, mambako lang gid. Di syempre, ako lang mambalgi dyan, no? To be honest lang gid, need more practice. Ram team, Bacolod. Huwag islamin mo. Pabatsaga lang ko kung anong natawag na FPS. Try to understand, let me understand what is FPS and roof. Let me feel. Roof pala ito? Oh my God. Roof, ang roof double O. Double O na yung roof yung atok. Ang ROF na rate of fire and fire per second. Diba? FPS. Basta sila kabalo. Well, sorry. Well, siguro bala mo na eh. Ang dasig yung mundo lang namon. Ha? Ang dasig nila. Ang rush nyo, rusher no gali. Oo nga Next time, make sure lang bala nga makuha nyo man ang amon nga rusher. Sino na? Rusher nyo. Rusher na muna. Dito rin naman kamera. Ibalik. But Rusher na mo to. Rusher nyo, mas dasig sila kumpara sa nyo. Pro rusher nila, sir, ano?